ধুনীয়াকে হাউলি লোৱা ধুনীয়াকে বঢ়িয়া গলি বাহরে লাহরি গগনা গগনা কি হে রে গগনা কি হে রে বা দুফালে দুচটি মাজতে সতীয় উখাহরে টিপতে বা আখরে ওই তিনিটি আখরে ওই কোনে নলিখি গলে গুণেও নধরে ককাইতি ওই মানরে নধরে ওই মানরে নধরে ওই জিলিকে ওই আমারে জিলিকে ওই আমারে প্রাণ
এতিয়া ভাঙনিটো দেখাই দিব দেই তাক ঘেন 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 কিতাক খিতাক তাক ঘেন 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 তাক দি ঘেন আমাৰে প্ৰাণৰ হ'বনে আকৌ এবাৰ হে হাই হাই সতে গৈ গৈ নাচনি ঐ বহাগে পালেহি ঐ বহাগে পালেহি ঐ ফুলিলে গৈ ভেবেলি লতা হে হাই হাই কৈনো কৈ থাকিলে যেনাইতি ঐ উৰকে নপহৰে ঐ উৰকে নপহৰে ঐ ৰঙালী ঐ বিহুৰে ৰঙালী ঐ বিহুৰে কথা এতিয়া आज मैं आसाम में आई था थोड़ा सा बिहू कर लिया मैंने और ये जो मेरा पार्टनर था वो पता नहीं कहाँ चले गए इसलिए आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके प्लीज जरूर बताना चलो आपको मैं दिखाती हूँ मैं बिहू असम बिहू का व्यू आज मैं आपको दिखाती हूँ आसाम बिहू का दिखाइए मुझे गामखारू आसाम में पहने जाते हैं